kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning. Good morning, Sir Ariel, o sa tuwang mga sukintig paminaw. Matong latest with update para sa musunod nga 24 oras. Kaganina ang 1:30 sa kadlawon, nakagawas na sa tuwang Philippine Area of Responsibility si Bagyong Leon. Unya, mas samtang nani sa gawas na sa tuwang PR, mas nihinay pa ni siya o nahimo ng usa ka severe tropical storm. Sa ato ang latest na data, ang sentro sa severe tropical storm Leon nahimutang diha sa 550 kilometers amihanan kasadpan nga bahin sa Itbayat, Batanes. Naidalang hangin nga 100 kilometers per hour doon sa sentro ug naay gustiness o pagkuso-kuso sa hangin nga dili mo lapas sa 140 kilometers per hour. Naglihok ni pagkaron paamihanan sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Og sa atong forecast padayong papalayo na ni sa atong Philippine landmass og mas mohinay pa ni siya tungod sa unfavorable environmental condition diha sa ibabaw nga bahin sa atuang PR. Unya wala na po tayo tropical cyclone wind signals nga giisa sa bisanasang bahin sa atuang nasod. Gawasan ning bagyong si Leon nga naay international name nga si Kongray, wala tayo gipaabot nga laing LPU bagyo nga posibleng makaapekto sa atuang nasod. Maungsod sa 24 oras ang tibuok Bisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo. Aduna tay generally fair weather condition, mayong tempo sa panahon. Panagit pun tay mga tsansa ni mga patak-patak ug mga lumalab na mga paglan sagab na sanati sa hapon o sa gabi tungod ni sa localized thunderstorms. Karong mga orasa wala tay gi-monitor nga mga thunderstorm activities sa bisanasang bahin diri sa Kabisayaan. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala po tayo gale warning. Tibok Visayas na hinay nga to sa kasarangan ng hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatan ug ato ang kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod luwas sa pagbiyahe sa ato ang kadagatan. Sa Cebu ato ang dagat mo taob ni sa alas 11:21 sa buntag ginagilawmon nga 1.2 meters ug mohuna sa alas 4:33 unyang hapon nga nagimabon nga 0.5 meters. Ang temperatura 26 to 33 degrees Celsius ug atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:35 sa buntag. Ug matong latest yan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, happy weekend ug happy All Souls Day. Why sa Penusap sir, maayong buntag ug happy All Souls Day. Sige, salamat sir, may buntag. Salamat ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Nining adlaw nga Biyernes, Nobyembre 1, 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pangukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntado.